So to continue with to the message, Para continuar con la palabra, go ahead and open up your Bibles to Ephesians vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios so you can have it ready. para que lo tengas listo. Amen. But yes, Ephesians chapter 2, Efesios 2, verse 6. verso 6. And I'm going to go ahead and start reading from verse 1 actually. Lo voy a empezar a leer desde el versículo 1 And it says, y dice así. once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is a spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we are subject to God's anger, just like everyone else. But God is so rich in mercy, He loved us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. And only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ, and is seated with Him, and He seated us with Him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus. Say with me. Dilo conmigo. Father, Padre, speak to me, háblame for your child por que tu hijo is listening. está escuchando. Today I want to talk to all of us today, right? El día de hoy quiero hablarlo lógicamente a todos nosotros. And you might be reading the verses like, oh my God, we're going to talk about sin. Tal vez estás leyendo el versículo y dices, está hablando acerca del pecado. Oh no, we're going to do this again. Vamos a hacer esto otra How many vez. times we talk about sin? ¿Cuántas veces hemos hablado del pecado? We hear it from Pastor all the time. Lo escuchamos del pastor todo el tiempo, But it's not just sin. pero no es solamente el pecado. But honestly, I'm talking to people who love God. Pero honestamente estoy hablando a personas que aman a Dios. All of us here love God. Todos nosotros amamos a You know Dios. how it's evident? ¿Cómo se evidencia? You're here on a Sunday morning, on a beautiful Sunday morning. Porque estás aquí en un domingo hermoso And that's a sacrificial thing of saying that you love God. y ese es un sacrificio que evidencia que tú amas a Dios. Because me personally, I can be home, Porque personalmente podríamos estar en casa, getting ready to watch Real Madrid versus Barcelona, alistándome para ver el partido. arguing with my brothers. ¿Ustedes están conmigo, mis hermanos? No, my mom's not here, bro. All right, so listen. But no, we're here and we're showing that we love God. No, pero estamos aquí mostrando de que amamos a Dios. People who pray, Personas que oran, people who serve, personas que sirven, people who show up faithfully, personas que llegan fielmente, trying to grow, intentando crecer, trying to serve. intentando servir. You show up faithfully. So, llegas fielmente. You have that discipline. Tienes esa disciplina. You're trying to keep your walk with God together. Intentas mantener tu caminar con el Señor como debe ser. But if we're being honest, Pero si somos honestos, deep down, muy profundamente, very deep down, bien profundo, sometimes it feels very heavy. muchas veces se siente muy pesado. It feels like pressure, Se siente como presión, like your relationship with God depends on how well you performed. como que tu relación con Dios se basa en qué bien lo haces. Some of us feel like if we fail Him too many times, Muchas veces nosotros nos sentimos de que si le fallamos muchas veces miss too many prayers, o hacemos muchas oraciones or lose consistency with God for too long, o perdemos consistencia con el Señor por mucho tiempo, somehow we become distant from Him. de alguna manera nos distanciamos de Él. There's been articles, Han habido artículos, there's been studies han habido estudios saying what is the one thing a Christian that he regrets. diciendo cuál es una de las cosas que un cristiano se arrepiente, It is to walk with God. y es el caminar con el Señor, del caminar con el Señor. Because we start putting merits in it. Porque empezamos a poner méritos en ello. We start putting standards and we need to outperform ourselves. Porque ponemos estándares en los que tenemos que hacer las cosas. And the reality is, Y la realidad es, along with many believers, juntamente con muchos creyentes and along with us in this place today, y juntamente con todos nosotros en este lugar, can feel that pressure podemos sentir esa presión instead of living from position. en vez de vivir desde la posición. The reason this matters
La razón por la que esto importa is because there's a difference between someone trying to get somewhere es porque hay una diferencia entre alguien tratando de llegar a alguna parte and someone who is already seated there. y a la diferencia la persona que ya está sentada ahí. Say with me, I'm seated already. Dilo conmigo, yo estoy sentado. You're not fighting for a position. No estás peleando por una posición. That position has been given to you La already. posición ya se te entregó a ti. You believe that you got to outperform someone. Tú tienes que sobrepasar a alguien más. Let me take it a little more. Déjame llevarlo un poco más allá. You have to outperform what you were seasons ago. Tienes que sobrepasar lo que eras en temporadas And anteriores. sometimes looking in the past, Y muchas veces mirar en el pasado, be like, I was better. de decir yo estaba bien. And we lose focus. Y perdemos enfoque. And we lose our position. Y perdemos nuestra posición. That's why Paul is emphasizing in this book of Ephesians, Por eso Pablo se estaba enfocando en este libro de Efesios. in chapter 2. En el capítulo 2. He's trying to completely transform the way the believers understand. Estaba tratando de transformar completamente la manera en que los creyentes entienden su vida espiritual. And the way they carry their spiritual life. En la manera que ellos llevan su vida espiritual. He says that God made us a life with Christ Él dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. and raised us with Christ Nos resucitó juntamente con Cristo. and seated with us in heavenly places. Y nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. And sometimes we forget that. Y muchas veces olvidamos eso. It's not sometimes, all the time actually, No solamente unas veces, todo el tiempo lo olvidamos. that we are seated with Him. Que ya estamos sentados con Él. And sometimes that reflects in our actual prayer life. Y eso a veces se ve reflejado en nuestras acciones y en nuestra vida de oración. In your life, I was actually studying the scripture Y en tu vida de estudiar la palabra. that you already have been placed in heavenly places. Que tú ya estás puesto en lugares celestiales. That's why our pastor is always saying, don't worry about circumstances. Por eso es que nuestro pastor constantemente nos dice, no te preocupes por las circunstancias. This, your flesh will go through troubles, Sí, tu carne va a pasar por problemas y angustias, but your spiritual life, pero tu vida espiritual, your spirit tu espíritu, that was already bought by the blood, que ya está comprado por la sangre, is already seated with Him ya está sentado con Él in those heavenly places. en esos lugares celestiales. A position of overview. Una posición de sobrevista. I'm telling you, if you ask God for certain insight, Te lo digo ahora, si tú le preguntas a Dios por algo insight, dentro de ti, or should I say, what's other words for insight? Foreknowledge. por conocimiento, o le preguntas en tus pensamientos, Yeah. Yeah. No, I'm stuck too. My bad. o conciencia, He gives you more wisdom. te da más sabiduría. So when you go, like, I don't know if it's happened here before, you're like, God, what's going on with this moment? Que tú te preguntas, Señor, yo no sé qué es lo que está pasando en este momento. And He reveals it to you. Y Él te lo revela a ti. Because the Bible says that if you ask God with wisdom, Porque la Biblia dice que si tú preguntas y le dices a Dios con sabiduría, He will freely give it to you Él libremente te lo dará. with no judgment Sin juzgarte, and no condition. sin condición. And then sometimes we forget Y muchas veces nos olvidamos that we're seated with Him. que estamos sentados con Él. It's an easy conversation. Es una conversación fácil. So, like, hey, what's going on? Hey, ¿qué pasa? I see this. Veo esto. What can you tell me? ¿Qué me puedes decir? And He will give you that wisdom. Y Él te dará esa sabiduría. That means the Christian life does not begin with striving. Eso significa que la vida cristiana no comienza con esfuerzos, It begins with position. comienza con posición, It is with connection. con conexión, It is with understanding con entendimiento, that your life is now united with Christ. que ahora tu vida está unida a Cristo. But before Paul gets into that, Pero antes de que Pablo llegue a ese punto, about our positioning as we are seated with Christ, acerca de nuestra posición y que estamos sentados con Cristo, he first must remind us Él nos recuerda what we were without Christ. que lo que éramos sin Cristo, Because sometimes we forget. porque muchas veces nos olvidamos. We forget what it felt like to be without Christ. Muchas veces nos olvidamos lo que éramos y sentíamos cuando estábamos sin Cristo. How do you understand the depth of that disconnection?
to understand the depth of our disconnection o para entender la profundidad de nuestra desconexión from God before Christ. de Dios delante de Cristo. We will never appreciate the beauty of being seated with Him now. Nunca apreciaremos The beauty of seated with Him now la belleza de estar sentados con Él ahora if we don't remember how we were before Him. si no nos acordamos de cómo éramos antes en In Él. those seasons where you were not listening, Y esas temporadas donde no estábamos escuchando. in those seasons of dryness, Y esas temporadas de sequedad. when you felt like you weren't connected well with God. Cuando te sentías que no estabas conectado con Dios. Ephesians chapter 2, 1 to 3, Efesios 2 del 1 al 3. when Paul talks about disobedience, Cuando Pablo habla de la desobediencia, he's talking about something much more deeper él está hablando de algo más profundo than isolated sinful actions. que acciones pecaminosas aisladas. He's not only talking about behaviors, Él no solamente estaba hablando de comportamiento, he is describing a condition of spiritual disconnection from God. él estaba describiendo una condición completa de desconexión espiritual de Dios. Paul says we were once followed course of the world, Pablo dice que antes seguíamos la corriente de este mundo, the desires of the flesh, los deseos de la carne, and lived as children of disobedience. y vivíamos como hijos de desobediencia. But many times we hear the word disobedience Muchas veces cuando escuchamos la palabra desobediencia, and we automatically think that it's rebellion against God. inmediatamente pensamos que es rebelación contra Dios. Sometimes I hear the voice of my mom. A veces escucho la voz de mi mamá. Qué malcriado. ¡Qué malcriado! No hace caso. He doesn't No listen. hace caso este muchacho. And we believe that, and that's what I'm saying, like I think disobedience is behavior, but it's not. Y eso es lo que pensamos, que la desobediencia es un comportamiento y no es. Disobedience is broader than that. La desobediencia es más amplia que eso. Disobedience is also a form of independence from God. La desobediencia también es una independencia de Dios. It is living disconnected from His wisdom, Es vivir desconectados de su sabiduría, disconnected from His presence, desconectados de su presencia, disconnected from His voice, desconectados de su voz and disconnected from His own design. y desconectados de su diseño. I look at my life with my brothers, Yo veo mi relación con mis and I'm hermanos being vulnerable. y estoy siendo I'm vulnerable being open with you. y estoy siendo abierto con ustedes. I break my head with my own stubbornness. A veces quiebro mi cabeza con mi propia rebeldía. I see why you were trying to correct me in these areas. ¿Por qué tratas de corregirme en estas áreas? Because me being the leader of my household, Porque yo siendo el líder de mi casa, given by God dado por Dios and given by my own parents, y dado por mis propios padres, I see now lo veo ahora. what God was trying to correct me, Lo que Dios estaba tratando de corregir. because I allowed too many things Porque permití muchas cosas to infiltrate my brothers' minds. para infiltrar las mentes de mis hermanos. And now we have to do through this whole process now, Y ahora tenemos que pasar por todo este proceso because I was living in a life porque estaba viviendo una vida that was disconnected from His design. que estaba desconectada de su diseño. A person can look successful externally Una persona se puede ver exitosa externamente and still be spiritually disconnected internally. y aún así estar desconectada espiritualmente interno. Someone can have good finances, Alguien puede tener buenas finanzas, relationships, relaciones, influence, influencias, achievements, logros and recognition, y reconocimiento. and still feel spiritually empty, Y aún así sentirse vacío espiritualmente. because the human soul was never designed to be separated from the source of life. Porque el alma humana nunca fue diseñada para vivir separada de la fuente de vida. And Paul says something very powerful in verse 2. Y Pablo dice algo muy importante en el versículo 2. He says that Satan operates through the spirit that are working the children of disobedience. Él dice que Satanás opera a través del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Oh, here he goes again. Oh, aquí vamos una vez We're going to talk más. about Satan, Otra vez hablando de Satanás. the big bad wolf. The Big Bad Bull, el chico malo. Here he is. Aquí vamos otra vez. Disobedience is not spiritually neutral. Sorry, I'm way ahead of myself. It says a spirit that Satan operates through the spirit of the people of disobedience. Dice que la desobediencia, que Satanás, Yeah, so that Satan operates through the spirit that is now working the children of disobedience. o que Satanás opera a través del espíritu, ahora operan los hijos, que ahora operan los hijos de desobediencia. You might say, is this dude calling me the child of Satan right now? ¿Este hombre me está llamando hijo de Satanás ahora?
If the shoe fits, the shoe fits. Si el zapato te calza, el zapato te calza. But it doesn't mean that. Pero eso no significa eso. It means disobedience is not spiritually neutral territory. Eso significa que la desobediencia no es territorio espiritualmente neutral. The enemy works in areas where humanity lives disconnected from God. El enemigo trabaja a través de desconexiones que la gente tiene con Dios. You may say like, well, no, duh. Tal vez dices, no, But sometimes we forget. pero muchas veces nos olvidamos. And this is the important because many people think Satan Es muy importante porque muchas personas piensan que Satanás only works through extreme evil solamente trabaja por cosas malas or obvious sin. o pecado muy obvio, But truthfully, pero la verdad, Satan operates and works subtly through spiritual disconnection. Satanás opera suavemente bajo el espíritu de desconexión. Listen to me, church. Escucha mi iglesia en esta He works mañana. through distraction. Él trabaja en la distracción, He works through numbness. él trabaja por medio del adormecimiento, He works through pride. él trabaja por medio del orgullo, He works through self-dependence. trabaja por medio de la dependencia, He works through constant noise that keeps people from hearing God clearly. trabaja por medio del constante ruido que impide que las personas escuchen claramente, He works through lies that convince people that they are too far from God. trabaja por medio de mentiras que convencen a la gente que están muy lejos de Cristo. He works through the shame that keeps people from hiding from the presence of God. Él trabaja por medio de la culpa de la gente que se aleja del Señor. He works through the anxiety that keeps believers striving instead of resting in Christ. Él trabaja por medio de la ansiedad que previene a los cristianos de alcanzar la misericordia de Dios. Bitterness. He works through bitterness, Él trabaja por medio de la amargura, comparison, comparaciones, addiction, adicciones, offense, ofensas, passivity, pasividad and spiritual exhaustion. y cansancio espiritual. If the enemy can keep someone disconnected from the intimacy of God, Si el enemigo puede mantenerte desconectado de intimidad con el Señor eventually everything else begins to weaken spiritually. y tratar de debilitarte en todas las áreas espirituales. You see, my dad is a boxer. Mi papá es un boxeador, We're boss a boxer. boxeador, Very good boxer, actually. muy buen boxeador. I've been a victim of some of those combinations. Yo he sido la víctima de esos conocimientos. And he always told me, when you go for a shot, Y cuando solía decirme, When you go for a punch. te atreverías de ir por un golpe, don't go for the head. nunca vayas por la cabeza. I'm teaching you all something. Les estoy enseñando hoy algo. Go for the body Enfócate en el cuerpo and then go for the head. y después ve por la cabeza. There's a little area in the body Hay una parte en el cuerpo that's like, it's considered the button. que es considerado el compañero, Like a button. el button. botón. You hit him somewhere in the body, Lo golpeas and if you actually see fighting, y así se ve. Y si actualmente ves la pelea professional fighting, profesionalmente, when they hit the body, cuando ellos golpean esa they hit parte, that button, de- they hit that button, si golpean esa parte, el botón, their arms drop automatically. los brazos inmediatamente caen. Thanks, Dad. Gracias, papá. No, because Ahora están curiosos de saber cuál es el you're botón. going to harm my best friend. Okay, no. So when Satan can actually operate in the same way. Satanás puede operar de la misma manera. He starts weakening you from the little things that you didn't know were there. Empiezas a debilitarte con las pequeñas cosas que tú no sabías que estaban ahí. He doesn't go for the knowledge. No va por el conocimiento. No, he starts distracting you. No, él empieza a distraerte. He starts taking you away from that intimacy with Christ. Él empieza a sacarte de esa intimidad con Cristo. That's why disobedience is deeper than behavior. Por eso es que la desobediencia es más profunda que un simple comportamiento. Again, disobedience is living outside the communion of God. Una vez más, la desobediencia es vivir fuera del conocimiento de Dios. And Satan's strategy from the beginning has always been separation. Y la misma estrategia del enemigo ha sido siempre la separación. The garden of Eden. El jardín del Edén. He did not merely tempt Adam and Eve to break a rule. Él no solamente tentó a Adán y Eva a quebrantar una regla, He tempted them to distrust God.
He tempted them to not have trust in God, Él les tentó a no tener confianza, a desconfiar de Dios but to become independent from God, y a volverse independientes de Dios, to believe that life is better apart from God. a creer que la vida era mejor lejos y apartados de Dios. And humanity has been struggling with that disconnection ever since. Y la humanidad ha luchado con esa desconexión desde entonces. That is what Paul is trying to describe us. Por eso Pablo trata de describir, And this is why Paul leads us through verses 1 and 3, esa es la razón por la cual Pablo nos lleva al versículo 1 y al 3. bringing us to verse 6. Y nos lleva, antes de llevarnos al versículo 6, Because we will never appreciate being seated with Christ porque nunca apreciaríamos estar sentados con Cristo if we do not first understand what it means to live separated from si Christ. primero no entendemos lo que significa vivir separado de Cristo. You never understand the beauty of the connection until you understand the pain of this connection. Nunca entenderás la belleza de la conexión hasta entender el dolor de la desconexión. Ephesians 4 to 6, Efesios verso 4 y 6, Paul points to the dark picture of humanity first. Pablo pinta esa imagen oscura de la humanidad primero And now he suddenly shifts the entire atmosphere y de repente cambia completamente la atmósfera of the passage with two powerful words. de este pasaje solamente con dos palabras, But God. pero Dios, But God. pero Dios. Who can sometimes feel that sometimes it is because of God. Muchas veces sentimos y sabemos que es por Dios. There's testimonies in this place because of that two verses. But God. Nuestro testimonio en este lugar es pero Dios. I was disconnected with God, but God. Yo estaba desconectado de Dios, pero Dios. I went through a dark valley, but God. Entré por un valle de oscuridad, pero Dios. I was in confusion, but then God. Estaba en confusión, pero Dios. And sometimes we forget that everything is because of God. Y muchas veces nos olvidamos que todo es por Él, por That's Dios. why I want to emphasize those two words before we go on. Quiero enfocarme en estas dos palabras antes de seguir, Because we're seated in a place and position with Christ porque estamos sentados en una posición con Cristo, because of Him. por Él, Not because of you, no por ti, not because of your merits, no por tus méritos, how much you know the scripture, cuánto sabes la escritura, how much you're successful in church, cuán exitoso eres en la iglesia outside in the world, o afuera en el mundo or whatever title has been given to you. o cualquier título que se te haya dado. Like my brother would say, Como mi hermano decía, no te creas tan papi. that don't feel so papi. But, There you go. but those two words change everything. Esas dos palabras cambian todo. Paul says, by God being rich in mercy, Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, because of his great love, por su gran amor which he loved us. con que nos amó. In other words, En otras palabras, God did not leave humanity trapped in spiritual disconnection. Dios no dejó a la humanidad atrapada en desconexión espiritual. God stepped into our condition Dios entra en nuestras condiciones with mercy, con misericordia, grace, gracia, compassion, compasión and love. y amor. And then Paul brings us to verse 6. Y luego Pablo nos lleva al verso 6. He raised us with Christ Y juntamente con él, and seated us with him in heavenly places. y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Why do I want to emphasize on that? ¿Por qué quiero enfocarme en esto? Because verse 6 is a complete reversal of spiritual separation. Porque el versículo 6 es la reversa completa de la separación espiritual. A lot that no matter if we're good with Christ, we're always going to go through that ourselves. No importa que tan buenos seamos, siempre vamos por en ese camino. I don't know who's going to go through that season right now, No sé quién esté pasando por esa temporada en este or momento who will eventually go through that season in life. o quién eventualmente pasará por esa temporada. But there is the reason why I want to emphasize that you are seated with him regardless. Pero hay una razón por la que yo me quiero enfocar en que estamos sentados con Él sin importar qué. You were distant from him, Estábamos distantes de Él. and no matter when season in your life, you always belong in his presence. No importa en qué temporada estés, tú perteneces en su presencia. Paul is intentionally contrasting the two realities. Pablo estaba tratando de hacer la comparación de dos realidades.
Without Christ, you were dead, Sin Cristo estabas muerto and sometimes we do feel dead. y a veces nos sentimos así. But in Christ, you are alive. Pero en Cristo estamos vivos. If you're judging your own life Si estás juzgando tu propia vida and you are in a way that you feel disconnected and distant, en una manera que te sientes desconectado y distante, you are now alive in Christ. ahora tienes vida en Cristo. And if you have that in your mind, Y si has tenido eso en tu mente, you will understand that you are in Christ, puedes entender que tú estás en Cristo and in Christ you are seated. y en Cristo tú estás sentado. And what makes it even more powerful is that Paul is not merely talking about heaven. Y lo que lo hace aún más poderoso es que Pablo no solamente estaba hablando del cielo, Someday in the future, algún día en el futuro. he's talking about the present, Él está hablando del presente, the spiritual position de la palabra posición, that changes how you live right now. que cambia cómo vives en estos momentos. That means Christianity is not simply about surviving until heaven. Eso significa que el cristianismo no se trata solamente de sobrevivir hasta llegar al Let me cielo. repeat that again. Déjame repetir esto una vez más. That means Christianity is not simply about surviving until heaven. Eso no significa que el cristianismo se trata solamente de sobrevivir hasta llegar al cielo. Christianity is about learning to live from your position in Christ now. El cristianismo se trata de aprender a vivir desde tu posición en Cristo ahora. Verse 6. El verso 6. When Paul says that we are seated with Christ in heavenly places, Cuando Pablo dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, he's not giving us a poetic language, no está usando un lenguaje poético. saying, oh, yes, you are seated in heavenly places, my Oh, dear sí, son. nos están sentando en lugares celestiales. He's not saying, sentate, mija. No, Qué chulo que eres. No. no le está diciendo siéntate, mija. No, That's how I talk to my brothers, by the way. así es como yo hablo a mis hermanos. He's not saying that. Él no está viendo eso. It's not something to you feel empowered and encouraged. Yes, it should be. No es algo solamente para que tú te sientas empoderado y con deseos. He's revealing a spiritual reality that completely changes how we understand our relationship with God. Él se está revelando una realidad espiritual que cambia completamente la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. Because being seated with Christ is more than authority. Porque estar sentados con Cristo es más que autoridad, It is more than just victory. es más que victoria, It is more than a symbolism. es más que simbolismo. It's being seated with Him speaks of intimacy, Es estar sentados con Cristo hablando de intimidad, access, acceso, communion, comunión, rest, descanso, belonging, pertenencia, instruction, instrucción and union with Him. y unión con Él. Think about this. Piensa en esto. In Scripture, you do not sit closely with someone you are separated from. En la escritura uno no se sienta cerca de alguien de quien está separado. It's sitting speaks of nearness, Habla acerca de cercanía, relationship, relación, fellowship, compañerismo, trust, confianza, presence. presencia. Hey, Ricky, can I ask you a question? Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? I like you, man. But that's why I'll ask you the questions. Pero porque me caes bien es que te hago todas las preguntas. So between you two, So, entre ustedes dos, who was intimidated? ¿quién es el que intimida más? Who was intimidated before they started speaking? And why aren't you intimidated with her now? ¿Por qué no te sientes íntimo con ella ahora? That answer did not help me, Ricky. All right, so Eso no me ayudó mucho. okay, lady, he did not help me. I was just gonna go ahead and put in this example. Mejor les voy a poner un ejemplo. He's no longer intimidated with her. He's no longer intimidated by her. Yeah, Okay. or scared by her. Okay. Él ya no se siente intimidado por ella. He probably was like, before he was like, I don't know how to talk to her. Anteriormente puede haber sido que él dijo, no sé cómo acercarme o hablarle. But now he understands. Pero ahora él entiende. No, it's okay. But yeah, in the beginning they were scared. He was scared. Al principio sí, él tenía temor. Se sentía intimidado. But the more he started to know her, Pero entre más la conocía, in years of relationship, en años de relación, he sits with her comfortably. él se senta al lado de ella cómodo. To the point that sometimes he gets bored and walks back there. Al punto que se siente tan aburrido que se va a sentar atrás.
That is what it is with Christ. Así es como es con Cristo. We didn't have that access, No teníamos ese acceso, but he brought us close to him. pero Él nos trajo cerca a Él. It's that fellowship. Es esa compañía, It's that trust. esa confianza, It's that presence. es esa presencia. We are no longer spiritual outsiders. Ya no somos extraños espirituales. We are no longer distant. Ya no estamos lejos. We are no longer trying to force our way into his Ya presence. no estamos tratando de forzar la entrada en su presencia. And if you are one of those Y si eres uno de esos that you feel like you need to force yourself, que tienes que forzarte para entrar, listen when I tell you this. escúchame cuando te digo esto. You belong there Perteneces ahí because of his blood por su sangre and because of who he y is. por lo que Él es. This changes the entire tone of our Christian life Eso cambia completamente el tono de nuestra vida cristiana. because we still approach God sometimes as we're strangers. Porque muchas veces nos acercamos a Dios como si fuéramos extraños. We can sing on a Sunday that we are his children and we love him. Podemos cantar un domingo de que somos sus hijos y le amamos. But then the next couple of days, it's like you're a stranger trying to gain access to him. Pero los siguientes días es como si fueras un extraño tratando de ganar acceso. Well, the whole time God is inviting you to sit with him as sons and daughters. Cuando en todo ese tiempo Él te está tratando de invitarte a que te sientes con Él como hijos y hijas. Being seated with him means you are not only saved by him, Estar sentado con Él no solamente significa que que fuiste salvo. you have an easy access and invitation to him, Has sido invitado a tener acceso a Él to hear him, para escucharle, to know of him, para conocerle, to speak with him, para hablar con to Él, learn from him, para aprender de to Él, live in daily communion with him. para caminar en constante comunión con Él. And that right there is called the posture of a disciple. Y esa parte se llama la postura de un discípulo, Sitting at the feet of the teacher. sentado a los pies del maestro. It is the posture of a child being close to a father. Es la postura de un hijo cerca de su padre. It is a posture of relationship and not distance. Es la postura de relación y no de distancia. That is why Mary is sitting that's why the example I'm going to put later on is what Mary sitting at the feet of Jesus. Por eso cuando María, es un ejemplo que voy a poner luego, por eso María se sentaba a los pies del maestro, Matters so deeply. importándole de una manera tan profunda. She was not just physically sitting down. Ella no solamente físicamente estaba sentada, She was positioning herself ella estaba posicionada to receive from him. para recibir de él. She was listening. Ella estaba escuchando, She was learning. aprendiendo, She was connecting. She conectándose, was remaining near. permaneciendo cerca. And many believers today think we have to work for God, Y muchos creyentes hoy creen que debemos de trabajar por Dios, but they do not know how to sit with God. pero no saben cómo sentarse con Dios. As a church, we know activities, Como iglesia conocemos actividades, we know ministry, conocemos ministerio, we know church culture, conocemos la cultura de la iglesia, but very few know intimacy. pero muy pocos conocemos intimidad. And the danger that can become spiritually Y el peligro que esto representa para nuestra vida espiritual active while remaining emotionally and spiritually distant from the heart of God. es muy activo espiritualmente mientras permanecemos emocional, espiritualmente distantes del corazón de Dios. Being seated with Christ means you stop living your spiritual life only from duty. Estar sentados con Cristo significa que dejamos de vivir nuestra vida espiritual solamente desde lo religioso And begin living from relationship. y comenzamos a vivir desde la relación. That's why it's so important for us to actually have a moment that we can sit down. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un momento de podernos sentar. And it's not just the symbol of actually sitting down. Y no es solamente la acción de sentarte, It's the posture of it. es la postura de ello. I don't know if you can tell. No sé si tú puedes ver la diferencia. I can't stand still. Yo me puedo estar parado, I need to move. pero yo no me puedo quedar parado, necesito moverme. I fidget. Yo me muevo mucho. If I'm sitting down, Y cuando estoy sentado, I start moving my leg. empiezo a mover mi I'm pierna. like, come down. Y empiezo a decirle, quieta, quieta. So when I'm praying, So, cuando yo estoy orando, I pace back and forth. empiezo a caminar para arriba y para abajo. And I feel bad when I used to live with my brother. Y me siento mal cuando solía vivir con mi hermano. We were in a little room. Y estábamos en un cuarto muy pequeño. He used to wake up, see me praying.
Él se levantaba viéndome a mí orar, with a blanket over my head, con una cobija encima, pacing back and forth. caminando de arriba para abajo. Like, are you okay? Me preguntaba, ¿estás bien? Go back to sleep. Yo solamente le decía, vuelve a dormir. But it's not, it's not the how should I say, the movement. Una vez más, no es el movimiento, It's the mind. es la mente. Some of us overthink. Muchas veces pensamos de más. Sometimes we're trying to get solutions. A veces nos ilusionamos, creamos ilusiones, Sometimes we just get distracted. nos distraemos And those things take us away from that posture. y esas cosas nos arrancan de esa posición, The position that God wants us to sit with Him. de la posición que Dios quiere que nos sentemos con Él. And that's when we start going, what do I do? Y por eso es que empezamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? But if you just remember that you are seated with Him, Pero si tú solamente recuerdas que estás sentado con Él, you begin to discern His direction. empiezas a discernir la dirección, You start to hear His voice more clearly. empiezas a escuchar su voz claramente, You begin to receive correction. empiezas a recibir corrección And the beauty of being seated with Him, y la hermosura de estar sentado con Él, that the correction that He gives you que esa corrección que está dando does not condemn you, no te condena, because you start to know His heart towards you. porque empiezas a conocer su corazón hacia ti. If you feel the voice of someone condemning you, Si has escuchado la voz de alguien condenándote, you're hearing and seeing your flaws, estás viendo tus fallas and you're not hearing the voice of God, y no estás escuchando la voz de Dios, because the voice of God does not condemn porque la voz del Señor no condena, when He's correcting you. Él corrige. You begin to pray differently, Empiezas a orar diferente, because prayer is no longer a performance. porque la oración no es solamente una presentación, It becomes a conversation. se convierte en una conversación. You stop merely just speaking to God, Ya paras de solamente estarle hablando a Dios and you start walking with God. y empiezas a caminar con Dios. Be seated with Christ also means resting. Estar sentado con Cristo también significa descanso. Sometimes our minds are going 100 miles per hour. Muchas veces nuestras mentes van a 100 millas por hora. I need to find solutions. Necesito encontrar una I solución. need to get this straight. Necesito organizar esto. I need to get the answer real quick. Necesito encontrar la respuesta rápido. I need to provide. Necesito I proveer. need to pay this off. Necesito pagar esto. And we forget to rest Y nos olvidamos de descansar in what He's already finished. en lo que Él ya hizo. Sitting with Him is connected with confidence and completion. Sentarte con Él es sentarse en confianza y en algo terminado. A person who sits no longer is anxiously pacing. La persona que A person who sits is not anxiously pacing. La persona que se sienta no está ansiosa en estar caminando para arriba y para abajo. A person who sits is settled. Una persona que se sienta es calmada. And many of us are spiritually pacing, Y muchos de nosotros estamos espiritualmente alterados, always anxious, siempre ansiosos, always striving, siempre esforzándonos, always feeling like we're behind. siempre sintiéndonos que estamos quedados. But being seated with Christ means your soul begins to rest in what Jesus already accomplished. Pero estar sentado con Cristo significa que tu alma comienza a descansar en lo que Jesús ya terminó. You stop living from fear. You stop living from fear, Dejas de estar en el miedo, en el temor, and you start living in confidence in Him. y empiezas a vivir en la confianza en Él. You know what that does? ¿Sabes lo que eso hace? It changes obedience completely. Cambia completamente la obediencia. Now you obey from love instead of fear. Ahora obedeces desde el amor y no del miedo. You pray from hunger instead of obligation. Ahora oras de hambre espiritual y no de obligación. You worship from intimacy instead of routine. Ahora adoras por intimidad en vez de ser una rutina. You serve from overflow instead of exhaustion. Ahora sirves desde la abundancia y no del agotamiento. And that is why Paul leads us to this truth. Y por eso Pablo nos lleva a esta verdad. Because Christian life was never meant to live disconnected from Christ. Porque la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse desconectada de Cristo.
Christianity is not just merely following principles. El cristianismo no es solamente seguir principios, It is being part of the life of Christ himself. es participar de la vida de Cristo mismo. It's a daily communion with him, Es una comunión diaria con Él. a daily dependence on him, Es una dependencia diaria con Él. and more importantly, Y más importante, a daily awareness of him. la conciencia diaria de Él. You know, it's so beautiful when you come actually close with him. Lo que es más hermoso que cuando nosotros realmente nos acercamos a Él. You can literally be doing anything. Puedes estar literalmente haciendo cualquier cosa. Okay, not anything. Bueno, no cualquier cosa. And then out of nowhere, God wants to speak to you. Y de la nada, Dios quiere hablar contigo. And you start getting answers at that very moment. Y empiezas a tener las respuestas en ese momento. And you start understanding the concepts of what he's trying to do at the very Y moment. empiezas a entender el concepto de lo que Él te está hablando. And then you become, because that's becoming aware of him. Porque eso es estar atentos de lo que Él es. Being seated with Christ means more than spiritual life. Estar sentado con Cristo significa que tu vida It's no longer about occasionally visiting God. ya no trata de visitar ocasionalmente la presencia de Dios. Now your life is lived from his presence. Ahora tu vida se vive desde su presencia. Christ in you means relationship, Cristo en ti significa relación, not performance. no rendimiento. Colossians 3:3 Paul says that our life is hidden with Christ. Colosenses 3:3 dice, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Meaning, Eso significa many believers live as though Christianity is a constant performance review. muchos creyentes viven como si el cristianismo fuera una evaluación constante de rendimiento espiritual. Every day feels like another spiritual test, Cada día se siente como otra prueba espiritual, trying to pass. tratando de pasar. And when they fail, Y cuando fallan, they feel shame, sienten vergüenza, pull away from God, se alejan de Dios, they feel unworthy, se sienten indignos, because deep down, porque en el fondo they still believe everything depends on them. todavía creen que todo depende de ellos. That is the biggest error of a Christian, Ese es el gran error de un cristiano, that you think that it depends on you. porque piensas que depende de ti. What depends on you is your obedience. Lo que depende de ti es tu obediencia. And what is obedience? ¿Y qué es obediencia? I always wanted to do that, sorry. All right. Siempre quise hacer eso, perdón. But in Christ, it means you are never walking alone. Pero en Cristo esto significa que no estás caminando solo. God did not save you and leave you to survive spiritually on your own. Dios no te salvó para luego dejarte sobrevivir espiritualmente con tus propias fuerzas, Or in your own strength. en tus propias fuerzas. Because you know what he did? Porque ¿sabes lo que Él hizo? He placed his life inside of you. Porque Él puso su vida dentro de ti. You know what that means? ¿Sabes lo que eso significa? You pray with him. Significa que oras con Él, You fight temptations with him. peleas tentaciones con Él, You walk through weakness with him. caminas en debilidades con Él, You battle fear with him. enfrentas el miedo con Él You overcome with him. y vences con Él. And once you begin to understand this, Y cuando comienzas a entender esto, your spiritual life starts feeling like a constant performance. tu vida espiritual deja de sentirse como un rendimiento constante And you start actually feeling like what you were called to be. y comienzas a sentirte para lo que has sido llamado, His child. tu hijo, su hijo. You no longer seek God merely to complete a religious obligation. Ya no buscas a Dios solamente para cumplir una obligación religiosa. You seek him because you understand that apart from him there is no real life. Lo buscas porque entiendes que separado de Él no hay una vida verdadera. And that changes the motivation of the heart completely. Y eso cambia completamente la motivación del corazón. And like I mentioned before, Mary and Martha, Y como se los mencioné anteriormente, María y Marta, the part that most people miss. la parte que muchos no ven. You can read it in Luke chapter 10, verse 39 and 42. Lo puedes leer en Lucas 10, 39 al 42. And you can read that when you have your free time. Y lo puedes leer cuando tengas tu tiempo libre. Many times in the story, it is preached too simply.
Muchas veces esta historia se predica de una manera demasiado simple And it always goes like this. y siempre va así. Mary good, María buena, Martha bad. Marta mala. Sorry, I have to cackle a little bit. All right. But the story is much deeper than that. Pero la historia es mucho más profunda que eso. Martha was never doing anything bad. Marta no estaba haciendo nada malo. Martha was never doing anything evil. Marta no estaba haciendo nada malo. No, Martha is serving. No, Marta estaba sirviendo. And I want to tell all of you servers, Y lo digo a todos nosotros servidores, it's not in vain. no es en vano. Then I'm not going to go ahead and disqualify you because you're serving. No nos vamos a descalificar porque estamos sirviendo. If it wasn't for your service, Si no fuera por nuestro servicio, there will be no sound system. no hubiera sonido, There will be no lyrics. no estarían las letras, There will be no kids in Sunday school. no había ministerio de niños, There will be no one welcoming you. no habría ujieres, The right people welcoming you. las personas correctas And I saludándote. don't say that because to be mean. Y no digo eso por ser odioso, Because just imagine me and Goiko being part of the welcoming team porque te imaginas yo, Goico, ser parte del equipo de bienvenida with our face. con nuestras caras. Welcome. Bienvenidos. And then no one wants to come in. No, nadie va a querer venir. No, but we have Hermana Isaías, Hermana Sochi. Pero tenemos hermana Isaías, Sochi. You know, Hermana Sochi, since I started going, to the other church, La hermana Sochi, desde que comencé a ir a la otra iglesia, she was always so happy to see me. siempre era tan feliz de verme. And I'm like, why are you so happy to see me? ¿Por qué tú te alegras tanto de verme? I'm not even happy to see myself. A veces no estoy ni contento de verme yo mismo. But the servers are more important. Pero los servidores son muy importantes. Martha was not doing anything wrong. Marta no estaba haciendo algo erróneo. She was creating an environment for his presence to be received. Estaba creando un ambiente para recibir su presencia. Without Martha, there is no table, Sin Marta no habría mesa, no hospitality, no hospitalidad, no atmosphere for that moment. no hubiera habido una atmósfera apropiada para ese The momento. problem was never her service. El problema no fue su servicio. The problem was the condition of her heart El problema fue la condición de su corazón while she served. mientras servía. And it's so beautiful when I read this part. Es tan hermoso cuando yo leí esta parte. Jesus tells her, Cuando Jesús le dice, Martha, Martha, Marta, Marta, you are worried and troubled about many things. afanada y turbada estás con muchas cosas. Let's pause there. Hagamos una pausa aquí. Put your name in that. Pon tu nombre ahí. Put your name in that. Pon tu nombre en ese verso. Martha, Martha, Marta, Marta, you are worried and troubled about many things. afanada y turbada estás con muchas cosas. You're overthinking too many things. Estás sobrepensando muchas cosas. You have too many problems in your mind. Tienes muchos problemas en tu cabeza. You're trying to find things out on your own strength. Estás tratando de encontrar las cosas en tus propias fuerzas. Why are you so worried? ¿Por qué te preocupas tanto? Whatever you're doing at this very moment, thank you. Lo que sea que estés haciendo en este momento, gracias. So you're choosing the wrong thing at this very Pero moment. estás escogiendo lo equivocado en este momento. And she was so mad at Mary. Ella estaba tan enojada con María. Jesus, Jesús, why don't you tell her to get up ¿por qué no le dices que se pare and help out? y me ayude? Why does she sound like my mom? ¿Por qué ella suena como mi mamá? Tell her, help me. Dile que me ayude. Isn't it funny when sometimes you're doing things on your own strength? No es como chistoso cuando nosotros tratamos de hacer cosas en nuestras propias fuerzas, We feel like we're on ourselves que nos sentimos nosotros and no one cares. y nadie le importa, No one wants to help. que nadie se levanta a ayudar, No one understands. nadie le entiende. Why am I doing this in my own strength? ¿Qué estoy haciendo esto en mis propias fuerzas? And Jesus is saying, you have chosen the wrong part. Cuando Jesús dice, has escogido la peor parte. And many believers live exactly like that. Y muchos creyentes vivimos exactamente así. We serve God while emotionally drained. Servimos a Dios emocionalmente cansados. And I've been here while I've been here. Y he estado en este punto. We minister while being spiritually empty. Ministramos cuando estamos espiritualmente vacíos. We do things for God without resting in God. Hacemos cosas para Dios
sin descansar en Dios. Mary, on the other hand, María, en el otro caso, sat at his feet. estaba sentada a los pies de Jesús. That posture was the posture of a disciple. Esa postura es la postura de un discípulo. She was listening. Ella estaba escuchando, She was receiving. recibiendo, She was connecting. estaba But conectándose. here is the deeper truth of the story. Pero aquí está la parte más profunda de esta historia. Jesus is not teaching us to choose between serving and sitting. Jesús no nos está enseñando a escoger entre servir o sentarnos. He's teaching us the proper order. Él nos está enseñando el orden correcto. First you sit, Primero te sientas, first you receive, primero recibes, first you connect, primero escuchas, conectas and then you serve from that place. y luego sirves de ese lugar. Because when service is not rooted in connection with Jesus, Porque cuando alguien aprende a sentarse con Jesús, because when service is not rooted in connection with Jesus, o cuando el servicio no está arraigado con la conexión con Jesús, it becomes heavy and exhausting. se vuelve pesado y cansado. Martha made room for Jesus physically. Marta hizo espacio para Jesús físicamente. Mary made room for him for his voice spiritually. María hizo espacio para la voz de Jesús espiritualmente. It's not Martha bad, No es Marta mala, Mary good. María buena. It's the two in one. Son las dos en uno. A healthy spiritual life requires both. Una vida espiritual saludable requiere de los dos. Because that's where it comes from. De ahí es de donde viene Sitting with him sentarnos con Él and then serving. y después servir. I will never forget. And I kind of regret when I asked God, what do you need me to do? Muchas veces, me arrepiento de preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Do you know what he started doing? ¿Sabes qué ha empezado Dios a hacer? He started waking me up at 2 a.m. and 2 or 3 a.m. in the morning to Ha pray. empezado a levantarme a las 2, 3 de la mañana para orar. But don't you get up early? Yes, but not at that time. Pero no que te levantas temprano, sí, pero no es ahora. Many people wake up going, oh, yes, Lord, let's talk. No, not Muchas me. veces la gente se levanta, oh sí, Señor, oré, hablemos. No, no es mi caso. Not me. No es mi caso. I go, you got to be kidding me. Yo siempre le digo, ¿de serio, Señor? You really want me to wake up right now? ¿Quieres que me levante All ahorita? right, let's go and do Ok, this. entonces hagámoslo. And I feel bad for our pastor sometimes Y me siento mal muchas veces por nuestro pastor, because he's getting audio voice messages from me at 5 a.m. porque recibe muchos mensajes de voz hasta las 5 de la mañana. Pastor, I think I'm losing my mind again. Pastor, siento que estoy perdiendo mi cabeza una vez más. All these things that God is telling me to pray for. Todas estas cosas que el Señor me está poniendo a orar Interceding. y de sentarme, Interceding. interceder, Because the moment I start sitting with him, porque en el momento que yo empiezo a sentarme con Él, all right, we're going to talk about you in a bit, but sí, vamos a hablar acerca de ti en un momento, pero let's pray for your family. empiezo a orar por tu familia, Let's pray for your church. empiezo a orar por tu iglesia, Let's pray for your community. empiezo a orar por tu comunidad, Let's pray for your neighbor. empiezo a orar por tu vecino. God, not the neighbor. No. Ay, Señor, no el vecino. Many believers think spiritual growth simply means doing more spiritual activities. Muchos creyentes creen que es hacer más basado en actividades, More meetings, más reuniones, more programs, más programas, more effort. más esfuerzo. There's nothing wrong with that. No hay nada malo en ello, But it's the posture. pero es la postura. It's possible to become extremely active Es posiblemente hacernos bastante activos while remaining internally disconnected. cuando internamente permanecemos desconectados. That is why Jesus, Por esa razón, in John chapter 15, dice en Juan 15, Jesus said, apart from me, separados de mí, you can do nothing. nada puedes hacer. He did not say a few things. Él no dijo algunas cosas, He said nothing. él dijo nada. Because the Christian life was never designed to function disconnected from Christ. Porque la vida cristiana nunca fue diseñada para funcionar desconectados de Cristo. Prayer becomes communion while being connected. La oración se convierte en comunión cuando estás conectado. And the funny thing is, Y la parte chistosa aquí es, obedience starts feeling like pressure when you are connected. la obediencia deja de sentirse como presión cuando estás conectado. When God starts asking you for surrender, Cuando Dios empieza a pedirte que te rindas a Él, it no longer hurts. ya no te duele. Instead, you're like, if that's your will, En el otro, más bien, si esa es tu voluntad, take it.
llévalo, This tómalo. this is your will. Esa es tu voluntad. Your obedience Tu obediencia is no longer feeling like pressure ya no se siente como presión or sacrifice. o un sacrificio. We go to Mother's Day. And I want to go ahead and tie it up together with Mother's Day. Y hoy quiero conectar esto con el Día de las Madres. There is something so beautiful we can recognize. Hay algo muy hermoso que nosotros podemos reconocer. Mothers understand something powerful. Las madres entienden algo muy poderoso. Life must be nurtured. La vida necesita ser nutrida. Growth does not happen accidentally. El crecimiento no ocurre accidentemente. Connection matters. La conexión importa. Present matters. La presencia importa. Consistency matters. La consistencia importa. My mom was single. She raised us 3. Mi mamá era soltera y nos levantó a nosotros 3. She had 3 jobs Tenía 3 trabajos. to the point where Hiro was born, the middle child. Al punto que Jairo, cuando nació el niño del medio, She had to leave me, a 7-year-old, tenía que dejarme a mí, que tenía 7 años, take care of a 2-month-old. cuidar de un niño de 2 meses. So yes, I know how to make a bottle. So, sí sé cómo hacer un tetero. Así se dice. Okay. Excuse me. Sorry. Okay, thank you. Tetero. But my mom Pero mi mamá never missed an opportunity to be with us. nunca se perdió una oportunidad de estar con nosotros. Even on those horrible Saturday mornings, Aún en los sábados que eran tan horribles. time to clean up. Hora de limpiar. Oh no, I smell the Clorox. Oh, no, ya huelo el Clorox. No, it was Clorox. No, era límpido. That's what we could Clorox. afford at the moment. In many ways, En muchas maneras, that reflects the heart of God eso refleja el corazón de Dios towards us spiritually. hacia nosotros Mothers, espiritualmente. mothers have that special thing that represents God, Las madres tienen esa parte que representa a Dios, that reflects God's heart. que refleja el corazón de Dios. God does not save us and abandon us. Dios no nos salva y luego nos abandona. Mothers don't abandon us. Las madres nunca nos abandonan. My mom was always present. Mi mamá siempre estuvo presente. He nurtures us. Él nos nutre. Mothers nurture. Las madres nos nutren. He corrects us. Él nos corrige. Mothers correct us. Madre nos corrige. He forms us. Él nos forma. Mothers forms us as Mamá well. nos forma también. And it's all unconditional. Y todo es incondicional. And the same thing Jesus revealed Y la misma manera Jesús reveló in Matthew 23, verse 37. en Mateo 23:37. How I often long to gather your children together, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos as a hen gathers her chicks under her wings. como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? That is the heart of Christ Ese es el corazón de Cristo that sometimes is translated from a mother, que es transmitido por medio de una madre, protecting, protegiendo, covering, cubriendo, drawing near, atrayendo cerca, wanting his people to be close to him, deseando cercanía con su pueblo, wanting connection. deseando conexión. Many of us are still standing spiritually today Muchos de nosotros estamos firmes espiritualmente hoy because of praying mothers, gracias a las oraciones de nuestras madres, faithful grandmothers, abuelas fieles, women who made room for Jesus in their home, mujeres que hicieron espacio para Jesús en el hogar, women who served faithfully like Martha, mujeres que sirvieron fielmente como Marta, but women who also know how to sit in the presence of Jesus like Mary. pero mujeres que también sabían sentarse en la presencia de Jesús como María. And today on this day we honor that as well. Y hoy en este día honramos eso. Many of us, Muchos de nosotros I don't know where we are standing. no sabemos dónde estamos I don't know where you are seated. o no sé dónde tú estás sentado, I don't know where you're standing. no sé dónde estás I parado, don't know how distant you feel from God. no sé qué tan distante te sientes de Dios, I don't know how close you feel with him. no sé qué tan cerca te sientes de Él. I don't know if you hear that condemning voice. No sé si escuchas esa voz de condenación. But I would like to ask you, Te quiero invitar esta mañana.
just with the power of Christ himself. Solamente con el poder de Cristo. Stop trying to earn what Jesus already finished. Deja de estar esforzándote por ganar lo que ya Jesús hizo. Sit, Siéntate, receive, recibe, connect, conecta and live from that place. y vive desde ese lugar. Because your spiritual life was never designed merely to survive. Porque tu vida espiritual nunca fue diseñada solamente para sobrevivir. It was designed to be alive. Fue diseñada para que estés vivo. And when you understand that, Y cuando entendemos esto, you will understand why he said to Mary, entendemos lo que Él le dijo a María. she has chosen the best part. Ella ha escogido la mejor parte.